An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ale ka nɛgɛjuru sira WhatsApp 00240 222 58 21 39. Kusata ka den bɛ fan o fan an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin balontanba ni ɲɛnajɛba n'o y'an ka teriya n'an ka bɛn bɛ se ka don da la waati bɛɛ commune ka se ka développer hinɛ ni tin ni deli ka to ani ɲɔgɔn cɛ badabada o ni y'o kunnafoni hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam maa min bolo n'o bɛ sɛbɛnni na o ye Mamadu Keyita ye n'o ye Namabugu Madu ye Espagne a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Ayiwa ni ngone y'a dabɔlen sa dɛ Ala ka ɲɛnajɛ Ala ka ajira tɛmɛ kan amina rabi Ala k'a diya ni Ala sɔnna k'a sigi tulon ka wuli tulon bolomafaraw ko caman suru ka dɔ sama bɛnkɛ ma yan o bɛ diya n ye n tɛ se balontan na san kan n bɛ se wari dun na bolomafara n bɛ se wari dun ni bolomafara dɔ golongolo na o ka wusa kosɛbɛ ka don i poche la hali kusata dugutigi awɔ i ma jɛ a si ka bolomafara kɔ maire kɛrɛfɛ tɛ alimami kamalenkuntigiw a bɛɛ kusata ka den bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ma jɛ maa si ka bolomafara kɔ sunkurunkuntigi n'a ka bolomafara ma sɔrɔ a yɛrɛ ye bolomafara ye ayi se ka kɛ cogo di bɛ kɛ mɔgɔw ko sunkurunkuntigi ya cɛkɔrɔba ye mun fɔ sunkurunin ne de y'a f'i ye ko n ye cɛkɔrɔba ye e dɔgɔnin tɛ dɛ o yɔrɔnin n'a ye n ko o yɔrɔ in de dɛ n tɛ arajo kɔnɔna n'an taara kusata i dɔgɔnin ye mɛ ne an ka gafe ta ayiwa n'an bolo kari ka don balan kɔnɔ wa i bolo tɛrɛnku ka don i kana hinɛna ɲininkali la dɛ ayiwa baasi tɛ sabu n fɛnɛ bɛ min f'i ye bi sɛbɛkɔrɔ labɛnnen don dɛ ayiwa donc lourdement armé o kɔni an ka taa lourdement armé awɔ i labɛnnen don kosɛbɛ mɛ ka ne ko faransi ye mun fɔ n den n'i kana hinɛna ɲininkali la nka nin ɲininkali in kɔn bɛ dɛ a bɛ guwa dɛ Paris menace de retirer ses troupes si le Mali s'allie avec le groupe russe Wagner. Ni ngone ye nanzaraka ye bɛnkɛ ɲama dɛ i k'a walawala bamanankan na Babara mun t'a dɔn ko n b'i ye wula in na ka nin f'i ye dɛ Faransi de ye bagabaga ta ka Mali sɛgɛrɛ sa dɛ k'u n'u ka surasiw bɛɛ cɛ ka bɔ yan sa n'an y'an tɛgɛ don Russie société in bolo i kabako i ye mercenaire ye wa AFP de ye nin fasiri o bɛɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko surasi minnu bɛ fanga la an fɛ bi duguduguni kumaw la sa k'u b'a fɛ ka bɛnkan kɛ ni cakɛda dɔ ye n'o ye i k'a dɔn bila yɛrɛmaw sibilangalamaw mercenaires olu bɛ société dɔ la Russiw don ko société Wagner Faransi ko ko o bɛnkan in ni Mali y'a signé n'u ye k'a tɛ bɛn dɛ ko wa olu ka surasiw ni Russie surasi minnu ka nali fɔlen filɛ nin ye ko malikɛ filaw don k'u tɛ bɛn dankan kelen na dɛ kabako ye Mali ye wa awɔ jɔnni ye nin fɔ Faransi ministre min bɛ Faransi jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira tagama i b'a tɔgɔ dɔn ayi grand diplomate a tɔgɔ un très grand diplomate bɛn ka tɔgɔ fɔ kɛ il est malien bɛn ka kaɲi kana tɔgɔ fɔ kaɲi kana tɔgɔ fɔ tugun i cɛnɛna o i cɛnɛna ye ka bɔ ka taa bi i cɛnɛna k'i yɛrɛ sɔrɔ fo Faransi n to yen nɔ n ka dɔɔnin kɛ yen ayiwa baasi tɛ a suwa ka ye n to yen n bɛnkɛ futeni sara minnu bɛ yen n bɛ t'o fɛ yen basi nɛgɛ bɛ na Bora naam Jean-Yves Le Drian tɔgɔ y'o de ye a ko nin ko fila tɛ bɛn dɛ Irisi ninnu ka nali a n'olu ka sɔrɔsiw toli Mali dugukolo kan ko fɛn fila don min tɛ bɛn dɛ ayiwa a ye nin fɔ yɔrɔ jumɛn u ka wasabulon yɛrɛ dibitew bɛɛ ɲɛna sikɛ ko n'a ma ɲɛ ko nin sibilangalama Rusiw de bɛ na les mercenaires ko n'olu bɛ baara min na Sahel kɔnɔ k'u tɛ bɛn dɛ wa ale dɔrɔn tɛ dɛ Faransi dɔrɔn tɛ dɛ jamana caman fɛnɛ bon an ye kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ n'an ye nin sugu ma an bɛ gɛrɛ fɔ Faransi yɛrɛ ɲɛmaaya so la ka an tulo ma da sa o fanga yɛrɛ masuruna la dɛ ja Faransi bɔra a kalama ko sɔrɔsi bɛ fanga la anw fɛ yan k'u bɛ ka ko dɔ jateminɛ o ye jumɛn ye ka bɛnkan kɛ ni nin sibilangalama ninnu ye Wagner ka bolonɔbila kɛ sɛbɛnna u ka o sibilangalama sɔrɔsi mercenaire 1000 bɔɲɔgɔnko Irisiw don dɛ k'u bɛna an ka sɔrɔsiw jo k'u kala wa u b'an ka ɲɛmaw fɛnɛ lakana an kɔni ka ɲɛmaw dɔw jɔra a la o ɲɛmaw jɔra a la ko tiɲɛ don kumaɲɔgɔnya bɛ an ni groupe in cɛ Wagner kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na ko mais tɛgɛnɔ ma bila foyi la fɔlɔ Mali ɲɛmaw jɛra n'o u jɔr'o la ayiwa o la sa Faransi ministre ko n'i y'a jateminɛ ko nin ye sibilangalama tɔnkulu in n'o ye Wagner nin ye k'u taara yɔrɔ o yɔrɔ datɛmɛwale de bɛ yen
ɲininka yɔrɔ jumɛn Syrie ani yɔrɔ jumɛn Centrafrique ani yɔrɔ jumɛn bɛɛ dan ye fɔlɔ babada ko u ye tiɲɛni jugubaw de kɛ yen binganiw suyɛniw babada sariya sɔsɔ cogo bɛɛ ko wa u ma kɛ solution o yɔrɔ ninnu si ma faransi minisiri ko ten a ko misali la an ka Centrafrique ta babada ko kabini u sera u cogo ye olu faransi kɔni ye yen bila ko mais ko maaw ka situation lajɛ yen bi lakana ta fan fɛ ale ma bɔ kuma la wa jɔn nana don kuma la ministre des armées ministre des armées faransi minisiri min bɛ sɔrɔdasiw kunna i b'a tɔgɔ dɔn muso don a tɔgɔ e t'a dɔn ne tɛ faransi mɔgɔ ninnu dɔn kosɛbɛ koyi malien don o fana ye malien marakamuso don ministre des armées de la France maraka don malien don o don ka jamu ye jaabi ale ka surun kosɛbɛ ministre de Mamada Inula o kuma fana y'a sɔrɔ i ka mɛnɛ 1000 ma ba fana jaabi ale don ministre des armées de la France a kɛra ye surɔ de o surɔ o da tɛ ma bɔ a kalama ma bɔ a kalama comme ne kun tɛ surɔ ministre des armées Florence Parly safurula ba fana tɛ Florence Parly ale fana bɔra ka bere wuli kuma ko tuguni a ko nin y'an jɔrɔ na ko ba ye han ayiwa awɔ ko n'a fɔra ninnu ka na ka faransi sɔrɔsiw to yen faransi sɔrɔsi minnu bɛ kɛnɛ kan yen a ka ca san 8 ye k'u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini ko ni Mali ɲɛmaaw ko k'u bɛ bolonɔ bilakɛ sɛbɛn na ni Wagner ye k'a bɛ kɛ dantɛmɛ wale ye dɛ o n'olu ka taabolo tɛ bɛn bɛnkan min b'a n'u cɛ o tɛ bɛn u ka baara cogo ni faransi ta a cogo tɛ bɛn faransi min bɛ an fɛ yan a bɛ san caman bɔ kɔkɔrɔmadon na Sahel kɔnɔ ministre muso ale bɔra k'o fɔ commission de défense fana ɲɛna assemblée la donc n'i ko faransi ye min fɔ o de ye nin ni sirisiw nana olu bɛ yan bila ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ Mali ka hɛrɛ bɛ min na dɔrɔn ala k'o latigɛ wallahi an mako b'o de la bamanan Mali ka hɛrɛ n'a ka lafiya bɛ ne Laurent de bolo mais n t'a fɔ dɛ ayi n t'a fɔ dɛ o dun ye jumɛn bɛ kɛ k'o fɔ fu wa e fɛ a ka jeli di ma Mali ka hɛrɛ bɛ bɛn wari hakɛ min ma o k'o di kɛ a bɔ komi e yɛrɛ ye maliden o Mali ka hɛrɛ o yɔrɔnin na n tɛ maliden ye fɔlɔ n ye Mali dɛmɛbaa de ye les Maliens qui aident le Mali bon an n'a ye CFA wari miliyari 5 di ma o ka dɔgɔ u ka jateminɛ kɛ dɔrɔn Malien hakɛ min bɛ yen bi min recensé don o kelen o kelen 2000 yɔrɔ o man ca o man ca na ne ka kan ka tila an ka 2000 di ma deli sisan o bɛ diya n ye kojugu i ye fasoden ɲuman ye i ye fasojɔla ye fasojɔla man ca mais minnu bɛ tunga la olu b'a la ou bien minnu a bɛɛ o kuma o tɛ maliyɛn ye ɲininkali don hali u muso n'u denw a bɛɛ 2000 n'o dir'i ma i b'a sɔrɔ Voilà, n'o kɛra maraka dɔw ta bɛ caya dɛ maraka dɔw bɛ muso 4 den 23 i n'a fɔ Konate Bajugula Musa bisimila bɛkɛ de ne ko Asimi i ye mun fɔ président de la transition face aux magistrats 2 points pas d'état fort sans une justice forte. Fanga fanga ɲɛma Asimu a ko magistrat ye n'o y'an ka kiiri tigilamaw ye ko jamana fanga batigi tɛ yen ni kiiri jamana tɛ yen min bɛ fanga sɔrɔ ni fanga t'a ka kiiri la. Essor de ye nin fɔ. Colonel Asimu Goïta yɔrɔ kunu a ye an ka kiiritigɛlaw ka tɔn belebele conseil supérieur de la magistrature ale yɛrɛ t'o ɲɛmaa ye wa a y'u bisimila kuluba walasa gɛlɛya min bɛ kiiriko la u ka kuma falen falen ɲɔgɔn cɛ o la o bɛ a kɛra i k'a dɔn an ka kiiri minisiri yɛrɛ ɲɛna yen nɔ n'o ye Mamadu Kasonge ye a kɛra cour supérieure ɲɛmaa fana ɲɛna ye n'o de ye Wafi Ugade ye ani k'a dɔn maaba caman min kɔni an ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ o bɔlen kɔ a la a kɛra hukumu de ye ni u da nana se i k'a dɔn gɛlɛya caman ma min bɛ ka kiiri yɛrɛ gosi bi an ka jamana kɔnɔ o mara o gɛlɛya dɔw bɛ munumunu lakana na kiiri tigilamaw yɛrɛ ka lakana an'u ka kiirisow lakana o mara n'u ye décision minnu ta o labatoli o ye gɛlɛya dɔw ye o mara kiiri yɛrɛ a bakurunba yɛrɛ la k'a lakana ka kiiritigɛlaw babada k'u ka diɲɛlatigɛ ɲɛ u bolo ka baara yɔrɔ la an'u siso la babada
nana mu dado mu wɛrɛ la ka dɔ fara si kunnama kan yanni ka ta sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la rallonge de l'âge d'admission à la retraite ani maa minnu bɛ to ka bɔ so ka kiri dɔgɔya ka kiri tigilamaw kɔrɔmatigɛ k'u dɔgɔya olu kɛlɛli o kuma in de kan sa Cour suprême ɲɛmaa yɛrɛ bɔra ka kuma ale ko ale ka cakɛyɔrɔ n'o ye Cour suprême ye ale tɛn'i yɛrɛ to maa si ka naganaga kan bolo malidenw bolo n'i y'ale ka kuma lamɛn a ko maa minnu b'u gosi Cour suprême na ni kuma kolonw ye k'u tɛ Cour suprême baara kɛcogo dɔn t'a ka baara kɛcogo dɔn a nani banba ka a ka dalilu kɛ jumɛn ye ko hali procureur général hali président de la Cour suprême olu tɛ se ka décision foyi ta f'u ka se bureau belebele in de ma ye bureau min bɛ yen a sɔrɔla ka kow lajɛya k'a fɔ k'i k'a dɔn o bureau ba in o de bɛ décision ta ni min bɛ se ka kɛ ani min tɛ se ka kɛ foyi tɛ kɛ n'a ma fɔ o ye Cour suprême ɲɛmaaba Wafin Ugaden a ko hali bɛɛjɛ fanga a tɛ se ka ɲa ni kiri ɲuman ma kɛ ko kiri tigilamaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɔ jaabili la sa ministre yɛrɛ ye kuma ta n'o ye kiriso ministre ye mafia Mamadu Kasoge ale yɛrɛ k'a fɔ ko aw da bɔra ka se gɛlɛya fɛn fɛn ma ne ni n ka ministre so jamana ɲɛmaaw ka yamaru kɔnɔna la gouvernement ka yamaru kɔnɔna la an b'a ɲɛ jɔ a ko la fɛn min ye kirisow ni kiri tigilamaw lakanani o ye koba de ye ko an ye labɛn dɔw sabati o la kaban dɛ walasa ka lakana tigilamaw caya kiriso kɔnɔ ka kiri tigilamaw lakɔlɔsi o la sa i b'a dɔn jamanakuntigi yɛrɛ ni ministre nin kunbɛnni in na u da sera gɛlɛya caman ma a n'a solution bara kolokumaw la Asimi y'a yir'u k'u k'u hakili latigɛ ko gɛlɛya belebele fila de bɛ yen min kan ka wuli ka bɔ Mali kan sisan o ye lakana ani kiri ye walasa jamana in ka basigi fo kiri ɲuman de ka na k'i ye lakana sabati cogo o cogo mɔgɔda ni kiri batobaliya bɛ sen na ɲangiribaliya bɛ sen na i bɛ segin lakanabaliya in de ma toujours ko parce que bandiya bɛna caya dantɛmɛwale bɛna caya fɛn min ye ka jamana yeele k'a mulukura bɔ Asimi ko k'o tuma jamana tɛ min bɛ fangaba sɔrɔ ni fangaba t'i ka kiri la ko wa kiri fɛnɛ a fangaba ye a tigɛbaw de ye a n'a bɛ tigɛ minnu kan dɛ cɛ ni muso f'olu yɛrɛ de ka yeele k'u mulukura bɔ ka maliyɛn kura mulu bɔ Asimi sɔrɔla k'a fɔ yen a ye nin min fɔ nin ye an kan ka maliyɛn yɛrɛ de mulukura bɔ fɔlɔ ko ka d'a kan adamadenw de bɛ yurugu kɛ adamadenw de bɛ nafolo dunko juguya kɛ fo adamadenw yɛrɛ de hakili ka yɛlɛma fɔ a ko an bɛ don min na i ko bi Asimi ko ten an ka jamana bɔgɔda ko nin banajuguba in bɛ yen dɛ n'o ye yurugu ye ko maliden dɔw pɛrɛnlen don ka Mali feere u yɛrɛ ka nafa kama k'ale b'a kalama o tuma la n'o dun kɛra k'an mago bɛ kiri tigilamaw de fɛnɛ na magistrat la bɔgɔda minnu timina ka di minnu ye laadiriw tilelen don minnu t'u yɛrɛ sɔsɔ u tɛ faso janfa minnu ye jamana yɛrɛ ka sɔrɔ bila u ka sɔrɔ sanfɛ k'an mago b'o magistrat de la fɛn min ye yuruguyurugu kɛlɛli ani ɲangilibaliya kɛlɛli ko ne na Asimi ko k'a y'aw hakili latigɛ o la o baara min kun bɔlen filɛ nin ye a bi sama fo ka taa s'a dan a y'a fɔ magistrat ye dɛ ko wa gouvernement ni transition ka kɔkɔrɔmadon b'u ye dɛ u ka taa olu b'u kɔkɔrɔ ko fo basigi ka don jamana in kɔnɔ ko ne Asimi a ye welewele de da sa conseil supérieur de la magistrature maa bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a ɲini u fɛ k'u ka tugu transition in kɔ k'a bilasira walasa a ka ɲa bisimila e ko kiri ministre tɔgɔ Mamadu Kasoge n ko ntɔman de don bɛnkɛ ntɔman don n'i yɛrɛ tɛ ka ban nafa t'o la ni tɔman don ça veut dire quoi n'importe quoi ouais. E tɔma ye bɛɛ fo n'a kɛra Ala ye n'i ko don min k'i tɔma ye Ala ye an b'i da fara k'i kun ci bisimila maa tɔma tɛ se ka kɛ ŋɛla ye bɛɛ ayiwa ne ko foroba kumasigi assise nationale de refondation awɔ ne ko bɛɛ diɲɛ na n'a ye wa 2 points plus de 60 partis politiques refusent de prendre part à la rencontre mais o ye nanzarakan ye ɲama ye k'a walawala bamanankan na n'o kɛra Babujinɛ Darame b'a faamuya k'a fɔ Hami Sise bamanan ko parti politique 60 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu ko olu tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ olu tɛna ye foroba kumasigi in na dɛ i kabako i ye parti politique ma ye wa ayi les républicains de y'a fɔ bamanan ko parti politique ani groupement parti politique
olu ye jɛkuluba dɔ sigi o de tɔgɔ ko parti politique et regroupement de partis politiques du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali a bɛɛ parti 60 ɲɔgɔn na bɔ olu de ye communiqué ba kɛ kalo in tile 13 kunna sini u ka communiqué in kɔnɔ u y'a yira kuma lasurunya la k'a fɔ foroba kumasigi min bɛna kɛ nin ye ka jamana mulukura bɔ n'o de ye assise nationale de la refondation ye babara ko o waati tɛ sisan ye ka d'a kan waati tɔni min bɛ fanga furancɛ fanga bolo ko o t'o bɔ o hukumu kɔnɔna la olu ye décision ta olu se tɛna ye a labɛnni na u se tɛna ye a baara kunfɔlɔ la kuma tɛ ka y'a kɛnɛ kan ko ni gouvernement y'i banba kɛli kan u ka taa olu t'a la olu t'a la dɛ sike ayiwa mun nana ni nin kuma bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ale ka baara boloda kɔnɔna la n'o ye programme d'action gouvernementale ye yɔrɔ ale y'a kuma fɔ assise nin bɛ kɛ a taara ni kuma ye wasabulon na ye fɛnɛ n'o ye CNT olu jɛna ni a ye nka parti politique 60 bɔɲɔgɔnko olu donna jɛkulu la u n'u tɔɲɔgɔnw olu de ye jateminɛ kɛ sisan ko jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan lakana bolo kan banajuguba in bolo kan babada nafoloko bolo kan diɲɛ gɛlɛyali bolo kan dunfɛnw sɔngɔ yɛlɛni kajibi yɛlɛni babada ko ni i b'i ɲɛsin o ma o k'i bɛna t'i ɲɛsin foroba baro jumɛn ma dɛ o de olu ka tɔnsigi in kun ye o don sɔrɔla ka communiqué in bɔ babada parti belebele caman b'a la parti 60 ni kɔ bɔɲɔgɔn Parena URD Morena nu M5RF u y'olu bɛɛ tɔgɔ fɔ a la Adima bɛɛ b'a la u k'olu tɛna y'a kɛnɛ kan dɛ u tɛna y'a kɛnɛ kan ko parce que n'a kɛra a bɛna sariya jɔ sɔsɔ n'o ye an ka jamana yɛrɛ jɔsen sariyaba ye constitution o laban min taara i b'o san dɔn wa 92 i b'a kalo dɔn 25 février 92 u k'olu tɛna jɛ n'a ye u sen t'i don a la bi olu sen t'i don a la sini olu kɔni hakili ye min ye u ka taa u ka baara bɔ a boloda la ka baara da a boloda fɛ min bɛ min ye min bɛ min ye fo ka taa se kalafili ma jamanakuntigi kalafili wasaden kalafili ka t'o kɛ février kalo tile 27 san 2022 de yɔrɔ parti caman bɛ yen an da ser'olu ma minnu ye bolonɔ bila a communiqué in na EPM b'o la yɔrɔ o fana ye jɛkulu de parti caman faralen ɲɔgɔn EPM Espérance Nouvelle Jigiya Kura o b'a la ARP ADEMA PAJ ASMA CFP UMRDA yɛlɛma olu k'u t'i ye ko nka ni Dr Choguel Kokala Mayiga n'a y'i ni da kan ko fo assise in de ka kɛ yɔrɔ a y'a fɔ CNT ɲɛkɔrɔ ye o a da ma fama kuma ma wasabulon na ye ko a baaraw yɛrɛ bi daminɛ septembre kalo in satɔ la ka taa don octobre kalo daminɛ na ko foroba kuma in bi kɛ olu b'a fɛ a ka kɛ bɛɛ sen ka yaala a ka taa bɔ ni jaabiw ye jaabi minnu n'olu bɛ se ka kɛ k'a dankɛnɛmaya k'a waleya gouvernement fɛ ani transition fɛ ka bɛn ni waati kofɔlenw ye k'o kɔfɛ a baara tɔ mana to yen fanga kura min bɛna n'a kalafili kɔfɛ ko ni i cɛsiri o ko ninnu Choguel ko ten ko a baara ninnu bɛ kɛ nin kalo sa in na dɛ ka taa don kalo kura daminɛ na bisimila bɛnkɛ ni walala cogo min na Lafiyabugu Mamadu Keyita a y'a faamuya Tata cɛ Faransi nin waati in na ayiwa bɛnkɛ Ala ka ko nɔgɔya Mali ka hɛrɛ bɛ min na dɔrɔn Ala k'o latigɛ an ka mago b'o de la banna bisimila bɛnkɛ ne ko sɛgɛsɛgɛli bɛ na se jɔn ninnu ma dɛ i y'a kuma mɛn n y'a wolo ka bɛn dogodogoni ye dɛ et quand accélération de la lutte contre la corruption 2 points bientôt l'audit de la présidence d'IBK bɛnkɛ o y'a nanzara e ka wala bamanankan na an k'a faamuya tan babara walasa ka yurugu kɛlɛ k'a teliya ko lamɛnli bɛna kɛ IBK ka fanga masurunamaw o cɛ kuma muso kumaw k'u bɛna lamɛn k'u sɛgɛsɛgɛ nafoloko la fanga furancɛ fanga gouvernement info matin de y'a fasiri fɔlɔ yanni ka don a kɔnɔ info matin babara fanga furancɛ fanga k'u ko k'u na maa belebele caman lamɛn dɛ u na cakɛda belebele caman lamɛn yurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna la o dɔ ye yɔrɔ jumɛn ye wasabulon assemblée IBK tile la jamana ɲɛmaayaso président de la république IBK tile la office du Niger CMDT PMI Mali ni baara in de bolodalen don sa o de kɛra sababu ye premier ministre yɛrɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye kunun a taara cakɛdaw la n'o ye sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ cakɛdaw ye taara i senna yaala ye ka taa lajɛ mun bɛ yen i n'a fɔ layidu taara cogo min transition fɛ k'a fɔ ko u na yuruguyurugu kɛlɛ u seko n'u damayira bɛɛ la ni Choguel fɛnɛ y'o de ta k'o don a ka baarakɛ taabolo kɔnɔ péage
plan d'action du gouvernement di CNT jɛna n'o ye ko kuma fanga furancɛ fanga ɲɛmaw ko k'u na yurugu kɛlɛ ka nafolo dunko juguya kɛlɛ ka ɲɛngiribaliya kɛlɛ Bamada ni fanga ni seko ye dabalibanko don k'ale ka nali ni baarakɛyɔrɔ ninnu na premier ministre ko ten a kun bɛɛ ye nin de ye a y'a sɛgɛsɛgɛ a sera ye don jumɛn b'a dɔn tɛnɛn don tɛmɛnen a taara office central de lutte contre enrichissement illicite a bɔra yen ka taa bureau du vérificateur général la a y'a yir'u la kɛnɛ kan ko jamanakuntigi ni gouvernement k'u cɛsiri u ka baara ka ɲɛ u bolo Sogɛli ko sabu i k'a dɔn yurugu Bamada ko n'i ye jamana yɛrɛ bawulili n'i ye yurugu bɔ a la k'a tɔ b'i dɛn o jaabi min bɛna sɔrɔ aw ka baara la o de bɛ an fɛnɛ dɛmɛ ka jamana in fanga minɛ ko yɛlɛma o hukumu kɔnɔna la sa gouvernement ɲɛma a y'u hakili lasigi ni cakɛda fila in k'u ka baara kɛ u hakili sigilen ko ɲɛmaw b'u kɔkɔrɔ min fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sisan ani waati kunkurunnin na u k'a bɛɛ kɛ wa olu b'u bila condition bɛɛ la baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya maliyɛn bɛɛ bɛ se ka lawasa sɔrɔ yurugu kɛlɛli la cogo o de la u bɛna yɔrɔ dɔw de ciblé fɔlɔ k'u bolo sin yɔrɔ dɔw la k'u a daminɛ i y'a f'i ye cogo assemblée présidence Mufti Niger CMDT PMI Mali u b'a daminɛ olu la Bamada ko ni nin ko in wulila k'i k'a dɔn n'o yɔrɔ n'o lasaniyara ko baara tɔw bɛ ɲɛ dɛ ko sabu nafolo k'a jibi la min yuruguyurugura o wo ninnu kɔnɔ ye Bamada k'a ka bɔ o hakili ma k'a bɛ san caman bɔ i k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu yɛrɛ de tun kɛra fanga taalan ye jamana in kɔnɔ ko wasifa wari miliyari caman ba de kɛra yuruguyurugu da fɛ juguya da fɛ dɔ fara minɛnw sɔngɔ kan da fɛ dɔ fara minɛnw sɔngɔ i b'o dɔn surfacturation nin baara minnu bolodalen filɛ sa Bamada ko ni ɲininkali bɛ kɛ a daminɛ bɛ kɛ jɔnniw ye fɔlɔ fanga binnen i bɛ kɛ ka fanga binnen cɛkunba musokunba caman minnu ni président Ibrahim Boubacar Keïta tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'u ye baara kɛ Bamada k'u bɛɛ sɛgɛsɛgɛli daminɛ olu de la ko wa caman minɛnen don k'u don kaso la fɔlɔ avion sanko ni i ka dɔn sɔrɔdasi minɛn sanko la an da ma fama ko caman minɛnen don a baara daminɛ in na o kuma kan sa an ye dɔ de ɲininka n'o ye président association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali i b'ale tɔgɔ dɔn Musa Touré ale ko a ye ɲininka journaliste a diyara n ye nin baara in b'a hakilina fo kosɛbɛ hakilina ka ɲi ko sabu a mɛnna olu tun bɛ nin de ɲinina u da sera cakɛda minnu ma nin k'u k'a nafolo ko sɛgɛsɛgɛ olu tun ka laɲini ye nin de olu tun tɛ foyi kɔnɔna ni nin tɛ ko fo transition ka nin baara kɛ de ka fanga minɛ ko ɲuman a sanuma k'o di jamana in ma a na mun kɛ ka kuma kuncɛ a ko aw kana dan nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu dɔrɔn ma dɛ a y'a ɲini yɔrɔ tɔw bɛɛ la i bɛ ka fanga kɔnɔna a y'a ɲini yɔrɔ tɔw bɛɛ a k'a lasaniya ka ɲɛfɔli kɛ malidenw jɔnni y'a fasiri Sikuba Sikuba mɛngɛ ne ko farafinna bɛna kɛ mun ye dɛ coup d'état jamana coup d'état n tɛ berso yɛrɛ tɔgɔ dɔn bamanankan na berso kɔni bɛngɛ n'i ko berso bɛɛ b'a faamu denbatigiw b'o faamu a jatigi a jun kɔrɔ la a dayɔrɔ ye ko farafinna kɛra coup d'état berso de ye bi gafe min y'a fɔ les démocrates Bamada k'a fɔ ka go a lamɛn ka go nka an ka farafinna belebele Bamada ko coup d'état bɛ kɛ maa langolonya coup d'état yɛrɛ tuma dɔw la ko maa man ka nisɔndiya n'a ko ye dɛ k'i bɛ se ka nisɔndiya i ye maa da ko bɛɛ la ka na nisɔndiya k'i ka jamana ye maa da jamana wɛrɛ da coup d'état la dɛ ayi ko maa si tɛ nisɔndiya n'o ye ko coup d'état ka kɛ ka dada ɲɔgɔn kan fanga karaba yɛlɛmali k'o tɛ fɛɛrɛ ye fanga minɛ ko ɲuman na farafinna o ko misali dɔ ye jumɛn ye anw yɛrɛ fɛ Mali la yan san kelen dɔrɔn fanga jagoya yɛlɛmalen kɔfɛ ko hali bi an b'an jɔyɔrɔ kelen na ko min kɛra Laginɛ fɛnɛ kɔsadanin na colonel Mamadi Doumbouya fɛ n bɛnkɛ don ka ɲɛsin Alpha Condé ma ale m'o ka fanga jagoya bin wa Bamada k'o ma kɛ fanga minɛ ko ɲuman kama dɛ k'a kɛra tajuru sara ani janfa vengeance et traîtrise
ayiwa i b'a dɔn Laginɛ ta u y'u banba o de kan kosɛbɛ i ka dɔn sɔrɔdasi jɛkulu dɔw de bɛ yen n'o de ye force spéciale guinéenne Alpha Condé yɛrɛ de ye sɔrɔdasi jɛkulu in sigi sen kan dɛ ale de ye Mamadi Doumbouya wele ka na bila ɲɛmaaya la dɛ ayiwa ko mais Mamadi Doumbouya ma coup d'état kɛ Laginɛ ko parce que ko Laginɛ marako kun ma ɲi dɛ a ma coup d'état in kɛ ko parce que ji tɛ Laginɛ a ma coup d'état kɛ ko yeelen tɛ Laginɛ ko mais a ye coup d'état kɛ dɔrɔn cɛ kelen de kama k'u wuli ka bɔ yen o cɛ min y'a kɛ fɛn bɛɛ ye Alpha Condé ko sabu kuru tun b'a kɔnɔ ni Alpha ye tajuru sara bere tun b'a bolo Alpha Condé kama Alpha Condé min ye fɛn bɛɛ d'a ma ko coup d'état in kɛra Alpha Condé juguya la Guinée ka da o dɔrɔn de kan maloyala ko don ko ka d'a kan Laginɛ i bɛ se ka sɔnjugu fɛn fɛn fɔ Alpha Condé ma k'a b'a fɛ ka mɛn fanga la Bamada o bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ko mais u k'a ka kɛlen ɲumanw fana fɔ dɛ a bɛna fanga la don min ani Laginɛ bɛ cogo min a wuli don sirabaw ta fan fɛ jamana sariyaw yɛlɛmali ta fan fɛ fantanya kɛlɛli sira fɛ u ko misali ye jumɛn n'i ye san 2000 ta en 2000 san 2000 k'i ka taa wari bonba la diɲɛlamini warisoba Banque mondiale i bɛ yen o tɛ i bɛ yen dɔn ayiwa voilà indice bancaire ou bien min don t'a dɔn k'o tun bɛ miliyari 2 de la mais Alpha nalen a y'o layɛlɛ fo miliyari 6 2010 san 10 a y'a kɛ miliyari 6 a bɛ don min na ko bi coup d'état bɛ k'a la don min miliyari 15 ko n'i y'a jate minɛ kunfin min tun bɛ Laginɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 58 n'a kun kan fɛ 10 000 ayiwa maa minnu bɔra kunfinya la o tɛ 58% Alpha nalen 87% maa kalannen 2010 2016 91% Bamada fɛn min ye sɔrɔ yɛrɛ kunnama ye sa n'i tun y'a jate minɛ san 2000 maa kelen ka dunta tun bɛ se ka bɛn san kɔnɔ dollar wari 360 ma 2000 Alpha nalen 2010 a kɛra 680 2020 ba kelen ani 20 dollar maa kelen o kelen fɛn min ye kuranko ye 2000 waati Laginɛ 16% de tun bɛ kuran sɔrɔ kɛmɛ sara 16 2010 a kɛra 26 2019 42 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 42% ko hali n'a sɔrɔ o ka dɔgɔ ka d'a kan kabini 1958 Seku Ture bɛ yɛrɛma hɔrɔnya di Laginɛ ma san min ko baara kun ma kɛ kuranko la kosɛbɛ o baara minnu tun kunbɔlen filɛ nin ye sa ko n'i y'o bɔ Alpha yɛrɛ ka fanga 3nan ɲini na n ka Condé fara kan Alpha Condé ni m'o fɔ dɔw b'a ko Konarɛ ko Bamada ko n'i y'a ye Alpha Condé yɛrɛ tun bɛ ka mandat 3nan ɲini dɛ k'o tun ye ka nin baara ninnu kunnama si a yɛrɛ ka faamu hakɛ la ko n'i y'a jate minɛ farafinna ka ɲɛta mun b'a bali yurugu ani politikimaw ye cakɛdaw kɛ politiki yɔrɔw ye k'o gɛlɛya de ye farafinna to kɔ ani an ka seko ni dɔnkow bayɛlɛmali o misali dɔ ye jumɛn ye jamana in kɔnɔ yan surtout farafinna tile bi yan fanfɛ bolo Bamada k'a coup d'état ka ca kojugu fanga yɛlɛma fanga la ka fanga karaba yɛlɛma ko n'o tun bɛ mago ɲa k'a kunna mago ɲa Mali ye ko wa Laginɛ filɛ k'a kɛ nin k'an k'a lajɛ n'a bɛ mago ɲa u ye o la sɛbɛn fasiriba ko n'i ye jateminɛ kɛ ka nin ko bɛɛ ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a ye ko coup d'état tɛ an ka jamana ninnu solution ye wa olu b'a kɔn bi u b'a kɔn sini hali coup d'état min kɛra Laginɛ k'u b'a kɔn dɛ gafe jumɛn y'a fɔ l'œil d'Oris ne yɛrɛ tɛ Oris in dɔn n kɔni bɛ l'œil dɔn o ye ɲɛ ye l'œil d'Oris HORUS n bɛ tila k'a ɲini dictionnaire kɔnɔ o bɛ ɲa o bɛra san bɛ ka suru nka an ka ne i ko ko gɛlɛn mana na ko cɛ ninnu bɛ bɔ n ko Bamada ni ko gɛlɛn nana cɛ bɛɛ tɛ cɛ ye awɔ cɛbakɔrɔw bɛ dɔn ko gɛlɛn ɲɛkɔrɔ de i y'a fɔ ten kɛlen i ma ɲininka ko gɛlɛn jumɛn nana wa jɔn ma kɛ cɛ mun kɛra a labanna mun na n fana ye layidu ta i ye n ko n b'a fɔ ni Ala ka jɛ layidu ta b'a tɛ cɛbakɔrɔ ye dɛ a timɛbaa de ye k'a fɔ k'a kɛ Bamada des cambrioleurs entrent dans sa chambre le père de famille se cache sous le lit et laisse sa femme se faire tabasser par les bandits
e kabako de chef de famille ay ga noro ni wala bamana ne kan fam benga bamana zonde nana do cɛ n'a muso ka so kɔnɔ cɛ ye mun kɛ k'i mun de ni sulu dɔrɔn ka ji ka don li jukɔrɔ ka muso ni zon to ɲɔgɔn na u ka muso foroba bugɔ a bila n t'a bila cɛ a bɛ li jukɔrɔ ye e kabako ye do astagfirullah wara nin denbayatigi a tɔgɔ ni fɛnw bɛɛ bɛ yan nka tɔgɔ fɔ ye gasi i k'a dɔn zon kamalenkɔrɔ kwale 4 de taara b'u ye i b'u tɔgɔ dɔn wa Adama Sabakɛ ani Adama Bɔlɔ ayi Bɔlɔ tɛ zon ye Usumani Goyita ale jɔ i b'a tigi dɔn lala wale la sisan zuru de wala sɔn awɔ kelen b'o la ka taa Gabɔn yɛrɛ o aw jɔ Siliba Goyita ale ma ye fɔlɔ ale b'o la u ka ban ni chef ba yɛrɛ min ka surun n'u bɛɛ o jɔ Lazi Sesuru wala o mɔgɔ 4 sabu cɛ de y'i dalen to a tulo bɛ mankanw na terrasse kan so bɔlɔn kɔnɔ a b'i kun da vitre la wa Mamada k'a ye nin ye kamalenkɔrɔ kwale 4 de ye bese ni berew de b'u bolo a ma 2 kɛ a ma 3 kɛ dɛ sinna k'i sɔɔri li jukɔrɔ ten ka don k'i da muso bɛ sinɔgɔ la dɔrɔn i b'a dɔn an balaka ninnu n'olu fana sinɔgɔ u bɛ ɲugu yɛrɛ ayiwa zon nana da de yɛlɛ sisan muso ma tarabaso ka wuli ka kule da wa u ye muso foroba bugɔ 2 jɛra ka muso minɛ u ye armoire da kari cɛ ka wari bɛ kɛsuni min kɔnɔ dɛ k'o ta muso y'i fili cɛ kan ni kɛsuni kɛsu bɛ muso bolo a fankelen bɛ cɛ bolo zokɛ bolo u bɛ k'a sama ni ɲɔgɔn tɔ ninnu bɛ k'a bugɔ muso bɛ ka kule dɔrɔn bon zon de tor'o la u nana ye on dirait que mɔgɔw bɛ ka wuli mun b'aw ka so mun bɛ u y'a ye jama bɛ na wuli u ye kɛsu to muso bolo ka taa o bɛɛ la cɛ bɛ li jukɔrɔ bɛɛ la cɛ bɛ dilan jukɔrɔ ko jatigɛ m'a fa dɛ a tora dɔrɔn a kana f'u ye ko n bɛ yan dɛ kana f'u ye ko n bɛ a tɛ se ka kuma o a bɛ dilan jukɔrɔ ye ala e mɛ nin ye fugari wala ka muso k'a nun ci k'a da bɛɛ ci ka bolo kelen u ko fɛn bras gauche ko bras gauche endommagé bon endommagé digi kɛr'o la k'o b'a fɔ ko cassé n'o tɛ anw b'a ko a kari la i y'a faamu zone ninnu de taalen sa cɛ de bɔra dilan jukɔrɔ sa a bɔlen mun fɔ sisan bɛ kɛ jigilatigɛ ko ni n y'a fɔ san lamɛnbaa bɛɛ bɛ dimi a ko di a ko Kodiw ma taa ni n ka wari kɛsu ye dɛ muso bɛ jeli la a m'o fɔ yan ko Kodiw ma taa n'ale ka wari kɛsu ye ont-ils emporté ma caisse d'argent ko yala u taara ni n ka wari kɛsu ye muso y'a jaabi mun na muso ko ayi i ka wari kɛsu filɛ ko mɛ u ye n jogin dɛ nka min yɛrɛ ye n bugɔ ni bere ye n b'a dɔn duguden dɔ don n b'a dɔn a tɔgɔ daminɛ ye L a jamu ye O L.O. e yɛrɛ k'a la o bɛ se ka kɛ tɔgɔ min ayi bɛnkɛ a ko n b'a dɔn mécanicien don bougie-zone don n b'a dɔn kojugu a ye kɔɲɔmuso ta hali a ma mɛn ni sonyɛni wari ye jo t'a la L.O. ayi bɛnkɛ L.O. kɔni ani ko bougie-zone don a ye kɔɲɔmuso ta a ma mɛn bɛnkɛ n'i ye ninnu ta k'a suɲɛ i ko mécanicien de don a y'i ka bougie suɲɛ a ma mɛn mécanicien kun don sisan a kɛra zone de ye a y'i ka bougie suɲɛ ka tɛmɛ n ka bougie suɲɛ ka tɛmɛ a ka surun aw a ka jan a ka surun a bɛ duman fɔ a tɛ duman fɔ a bɛ goman fɔ i ko mɔgɔ min daraka ye sɛgɛ kata ye kɔrɔ bɛ duman dun dɛ tɛ duman dun a b'o bɔ min komi a donna suɲɛni na sa fo n'a ye duman dun n y'a faamuya ka baara kun ye samara suɲɛ misiri kan ni L.O. don L.O. an bɛ L nin kɛ lasi ye awɔ mais lettre foyi tɛ ani L.O. ni ɲɔgɔn cɛ S an bɛ se ka kɛ lasi sensuruni Ouattara o don i b'a mɛn da dɛ e de y'a fɔ bamanan ko n b'o dɔn au lieu que cɛ k'i tilen ni muso ye dɔgɔtɔrɔso la dɛ cɛ y'i tilen ni muso ye généraux la k'i bɛ min dɔn taa an ka taa plainte tigɛ a kama muso tugura kɔ bon mais ale fana li duguma ye cogo min na a m'o fɔ muso ye muso ko mais e kun bɛ min a ko k'ale kolonkolonna ka yuru ka bin duguma ale kolonkolonna ka don dilan jukɔrɔ k'i b'a dɔn n ka sunɔgɔ ka girin
muso ma ni kuma sɔrɔ k'ale yurula ka bin ale tora kulukulu na ale nana yɛrɛ ye li jukɔrɔ k'ale ma bɔ ni si kalama Mɛgɛni cɛ sugu jumɛn muso ma cɛ bɛɛ tɛ cɛ ye kojugu ayi mɛgɛni tɛ cɛ ye ayiwa u taara gendarmerie la muso ye ɲɛfɔli kɛ gendarme ko cɛ ma k'a kɛra cogo di Mamada wallahi a sɛbɛnnen filɛ a ko ale tun bɛ sunɔgɔ de la alors que je dormais profondément en compagnie de ma femme j'ai ouvert les yeux je suis tombé sur une bande de 4 gaillards dont l'assis s'est sourni avec a sɛbɛnnen dont l'assis s'est sourni ne m'a sɛbɛn journal mais c'est journal sɛbɛnna voilà armé de machettes et de gourdins avant que je ne réveille ma femme ils ont défoncé la porte pour me sauver je me suis caché sous le lit de mon épouse ma femme très paniquée n'a pu prendre la fuite. L'un des assaillants l'a frappé par le gourdin. Essayant de partir avec la caisse, ma femme n'a pas voulu. Jaya Béou. Agneba Bella qui a tout là au Fougari. Il va tuer ton ordre. Mais mon aimant c'est qu'à Boglan Grossanga. Il va tuer ton ordre. Aïe, tu te tiens ton. Arna Keta, Canada. Arna Keta. Avec groupe, avec WhatsApp groupe en France. Arna Keta. Aya ɲɛfɔ ni kɛta la ka tɛmɛ a bɛ nin kɛ a kɔrɔkɛ ye Madu Keta a bɛ Sanabugu la o denmuso furulen bɛ radio baarakɛla dɔ ma sisan o ye Aruna a ka ɲi a ka ɲi sa ayiwa cɛ yɛrɛ de bɛ ka nin bɛɛ fɔ ko mais ale muso ko a ma ko kamalen min y'a bugɔ k'a b'o dɔn u ye muso ɲininka muso ko n b'a dɔn k'a tɔgɔ ye LSO darɔ ka go a tɛ kuma duman fɔ ko an ka quartier Madu donc a ye tamasiyɛn minnu fɔ sensurunin don bujizo don a bɔra mécanicien la sa ka kɛ samarasiɲɛ ye misirida la muso y'o bɛɛ fɔ tuma min na u y'a dɔn jɔnni don u taara u tɛgɛ da bu tintin kan fa bara fo k'a sen kɔrɔta fa bɛ ten deli ma ka na n'a ye k'a ɲɛ turu fa bɛ wɔsi ayiwa u nana effectivement a jɔra la a ma bila dagajan da la o a jɔra la fa ye tɔ saba ninnu yɛrɛ tɔgɔ fɔ dɛ a banna a ye tɔ saba ninnu tɔgɔ fɔ awɔ olu tɔgɔ ye jumɛn Samake dɔ b'a la Koyita dɔ b'a la Keyita dɔ b'a la Jara t'a la Jara t'a la m'o kɔni sɛbɛnnen n'i ma min sɛbɛnnen i t'o fɔ mais e ma nin si sɛbɛnnen ayiwa u ko kamalen ma ko mun y'aw bila nin na ko parce que ko cɛ taara feere kɛ olu ɲɛna sugu la bi k'a ye wariba de sɔrɔ a taara mun feere misi o miliyɔn de tun b'a kun a bɛ misijula don est-ce que o miliyɔn de tun b'a kun donc olu yɛrɛ fɛ sisan cɛ taara misi min feere sugu la voilà o wari bɛ cɛ bolo a ka so donc u bɛ taa cɛ attaquer o de nɔfɛ ale y'a jɛɲɔgɔn saba ninnu wele ka bɔ yɔrɔ o kana fara a kan i y'a faamu est-ce que donc a ye Siliman Koyita wele ka bɔ Gabon ka Haruna Keyita wele Canada ka Adama Samake wele France u kana fara ale yɛrɛ kan Sikaso yan ka tɛ e foroba bugɔ f'i donna li jukɔrɔ ne yan n m'a faamu Ayisa n bɛ ka kuma de ɲɛfɔ sa ka taa kuma min na e tun bɛ li jukɔrɔ ye ne li ma da e kan dɛ Ayisa ne bɛ ka kuma de ɲɛfɔ bɛɛ kɛ e tɛ ka kuma fɔ kuma in ɲɛfɔ n b'a faamu cogo min yanni an ka fili kɛ o donc o la cɛ jiginni min kɛ li jukɔrɔ sisan cɛ awɔ ala n'o tɛ n bolo bɛ bidɔn kan o an b'a bila sisan ayiwa Mamadu o kɛlen komi a kow bɛɛ ɲɛdɔnna u ka sɔrɔ k'a fɔ a ye k'a ka taa ni muso ye furakɛli yɔrɔ awɔ taara ni muso ye sɛbɛn Fajiriba ko muso kɔni a sɛbɛkɔrɔ joginna ko mɛ k'a fɔ dankari bɛ k'a ni la ko ayi ko ja cɛ bɛɛ tɛ cɛ ye ko gɛlɛn ɲɛ kɔ abada k'i n'a fɔ Mamada sɛbɛn ne filɛ comme Mamada da ani da man kan ouais mais bɛnkɛ cɛ bɛ se ka kɛ cɛ gɛlɛn i n'a fɔ ne cogo ils ont bien dit la vérité ko cɛ bɛɛ tɛ cɛ ye k'a jitɔw de ka ca i n'a fɔ Mamada bɛnkɛ sɛba jitɔ de b'a den na bɔ d'accord ne b'a dɔn e tɛ sɔn k'i da li jukɔrɔ ka ma i bɛ to u k'o forobabugɔ ne b'o dɔn cɛ o cɛ magara ma i bɛ la i b'o bila ka taa lahara a ye bɛnkɛ dugu tɛ jɛ k'i bolo fila to yen nɔ siga t'a parce que dimikojugu bɛ bese kɛ hali ni ne ma i bɛ bugɔ hali ni bɛnkɛ y'a bugɔ i bɛnkɛ y'i muso bugɔ bese b'i bolo mais ne bɛnkɛ ka ne muso bugɔ ka bese t'i bolo hali bese kana kɛ n bolo fo n'a sɔrɔ ne ɲinden 30 tɛ ne kun
no tembi i bolo ba tigɛ ni ɲɛ pataki i bɛnkɛ ne bɛnkɛ bɛ fɛrɛ ka ban ne bɛ ne muso bugɔ mun na i bɛnkɛ jumɛn ne bɛnkɛ min filɛ n kɔrɔ a tɔgɔ min bɛ kuma la min bɛ ka ɲininkali kɛ tɔgɔ t'a la LJ LC ayi a ɲɛfɔ bɛɛ t'o dɔn bɛɛ ma kalan ne b'a fɛ ka bɛnkɛ in tɔgɔ dɔn dɛ sisan ne bɛnkɛ min bɛ yen n'a ye ne muso bugɔ k'a ba de bɛ bugɔ ne jɔlen ɲɛna e bɛ mun kɛ ni bese bɛ n bolo bese kɔni fo nɛgɛ haya b'a la ni bese tɛ n bolo ne ɲinden 30 n'o bɛ n bolo ne b'a bolokɔni bɛɛ tigɛ ni ɲi hali n'a kɛra ne bɛnkɛ ye i n'a fɔ min yɛrɛ sigilen filɛ ne ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ bɛnkɛ ba da i n'a fɔ bɛnkɛ ba dara Sajaja Laurent Jacques Kulubali. Aw maa minnu sigira ka dɔnkibaru kɛnɛ lamɛn radio Urale FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don na nataw la radio Urale FM kunkan fɛ hakɛto b'o la salalahu alayhi. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.